শুনো তো ওটা কে ভাঙা লেগে আর কি করে ভাঙা হে মানে জাইন তো নাই পাতে তার তালা ছিল सर কি হলো बोलो कुछ भी नहीं मिल रहा নাই মিললে नहीं मिल रहा আরেকজন কই ঋষি মুনি ঢড়িয়া বলে না पीछू दिखा है बढ़िया স্যার কি হবে কোনো নাই পারে কোনো নাই পেলে নাই ये दाल तो कोनो काला है बोला लागत है না হদিয়া স্যার मुझे खरीद ना देख वाले सर উঠা আগে নাই বলো ছিল মই तो ওটা ইয়া কি করে ভাঙে এই দেখি বুঝতে দাইল মে কালা है बोला नहीं ও আর কত লাগ लेवा तो जा ए तो पेन फाइट है হ্যাঁ